नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 28 तारीख रविवार। आपण मानक नहीं आसीचु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टिके गोटे लाइक करने सह अन्य मान सह शेयर करंतु एवं आम चैनल हॉलीवुड न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर, सतर्क रुह 10टी जिला, आगामी 3 घंटा भितर प्रबल वर्षा। राज्यर 10टी जिला को सतर्क रहिबाकु परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकु परामर्श देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफानर पूर्वानुमान करी पुरी, कंधमाल, बरगढ़, सोनपुर, नयागढ़, संबलपुर, खोर्धा, रायगड़ा, नवरंगपुर एवं कलाहांडी एही सबु जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि आसंताकाली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी और कंधमाल जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे बहिबा सहित किछि स्थान प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीभଳି सेप्टेम्बर 29 ରୁ अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर, जानतु केते हेबो सुनार दर। एबे नवरात्रि चली एवं धनतेरस एवं दीपावली शीघ्र आसुची। सुना एवं रूपार मूल्य ह्रास पाइब। सुना प्रति 10 ग्राम मूल्य 1.5 लाख रु 2 लाख टंका पर्यंत पहुँचब। चलतु जानिबा ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,05,855 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,15,480 टंका रही। भुवनेश्वर रे गतकाली अपेक्षा आज सुनार दर वृद्धि पाई। राजधानी दिल्ली रे सुनार दर परिवर्तन होइथिबाकु देखिबाकु मिली। 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,06,000 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,15,630 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख शहर चेन्नई रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,05,850 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,15,480 टंका रही। रूपा मूल्य किलो प्रति 1,49,000 टंका रही। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे रूपाल मूल्य किलो प्रति 1,59,000 टंका रही। परवर्ती खबर, पूजा पाई ट्राफिक कटकणा आजिठू लागू होला नियम। दुर्गा पूजा पाई टाउन सिटी रे आजिठू लागू होला ट्राफिक कटकणा नियम। आजिठू आसंता 2 तारिख पर्यंत कटकणा जारी रहिबो। अपराह्न 2टा रु राति 2टा पर्यंत ट्राफिक कटकणा करिछि कमिशनर रेड पुलिस। पूजा रे भीड़ नियंत्रण पाई ट्राफिक कटकणा जारी करिछि कमिशनर रेड पुलिस। आजिठू कटकरे लागू होइछि कटकणा। कौन सी जानवाहन को बीके रोड रु रानीहाट छक को सीधा सड़क जावाकू अनुमति दिया नहीं। एही जानगुड़िक वज्र कबाटी रोड छकरे बाम मोड़ नहीं ग्रह्माड़िया, कबरस्थान, केशरपुर रोड दे मंगलाबाग किंबा बक्सी बजार आड़ को जापरिबे। सेहीपरि दुर्गा मेढ़ दर्शन पाई आसुथिबा भक्त मानक लागी निर्दिष्ट स्थान रे पैकिंग व्यवस्था करा जाइछि। पैकिंग पाई बेलभ्यू छक निकट बिड़ानासी हाईस्कूल परिसर, ख्रिस्टियन ग्राउंड ऊपर बालीजात्रा पड़िया, काठगोला छक सामना, पुराना पुरी बस स्टैंड, पुराना बादामबाड़ी बस स्टैंड, माता मठ, शहीद भवन, रेभेन्सा बालिका उच्च विद्यालय, गौरशंकर पार्क, नेताजी संग्रहालय, सीडीए मार्केट,
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ମୋଦି, କଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନିକିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅମରାପାଲି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। 60,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ 97,500ରୁ ଅଧିକ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଏବଂ ସରଳା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଫ୍ଲାଇଓଭର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଓ ବାଇଗୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ ମାନାବାର କୋରାପୁଟ ଗୋରଖପୁର ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହୀକରଣକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଏସିଡିଏମ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 130ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ୱାଇଫାଇ ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 50,000 ପରିବାରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 8ଟି ଆଇଆର୍ଟିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ 4ଟି ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେଭଟ୍ଟିରେ ସର୍ବାଧିକ 123% ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।